众所周知啊，香格里拉对话会为地区国家提供了沟通交流平台。利用这个平台，各国参会代表通过坦诚对话，增进了解，增加互信，共同致力于推动地区稳定繁荣。今天上午啊，美国国防部的部长赫克塞斯在第一场全体大会上做了演讲，我是全程聆听了他的讲话。我注意到赫克塞斯在演讲中啊，提到了前不久中美两国元首的北京会晤以及达成的共识。会后演讲之后呢，也进行了现场的互动交流。所以在正式发言之前呢，我想利用这个机会对赫克塞斯的演讲做一个简短的回应。从上午会议现场的提问和反应当中，我感受到前不久中美两国元首的会晤在这次相会上引起的关注程度是非常高的。这进一步说明中美关系的稳定不仅有利于两国人民，更有利于地区稳定和世界和平。这一次两国元首会晤的最重要的政治共识就是同意构建中美建设性战略稳定关系。习近平主席在会晤特朗普时明确指出，建设性战略稳定应该是合作为主的积极稳定，应该是竞争有度的良性稳定，应该是分歧可控的常态稳定，应该是和平可期的持久稳定，为未来3年乃至更长时间的中美关系做出战略指引。我们也期待中美两国相向而行，把两国元首共识落实落地，推动两军关系沿着健康、稳定、可持续的方向发展。这是我对上午赫克塞斯的演讲做一个简短的回应。下面呢，围绕我们这个平行会议的主题，我做一个发言。发言的题目是为维护全球战略稳定注入正能量。国际学界啊，对战略稳定概念有不同理解。在我看来，它已经从早期的核恐怖平衡演变为今天涵盖国际秩序、军控体系及前沿科技的综合安全概念。但是不管怎么变，战略稳定始终是各国安全保障的基石。然而当前呢，正面临前所未有的挑战。我认为主要来自4个方面：一是霸权主义冲击地区安全，个别国家大搞强权政治，谋求绝对战略优势，挑动阵营对抗，加剧国际和地区军备竞赛，地区冲突频发；二是全球核冲突风险上升。The risk of global nuclear conflict is rising. In recent conflicts, parties have sent nuclear deterrence signals. In the past, the Palestine-Israel conflict, an Israel cabinet minister shockingly suggested using nuclear weapons in Gaza. This shows such threat of nuclear war is not remote. Third, the international arms control, disarmament, and non-proliferation regimes have been severely eroded. A series of nuclear arms control guardrails have collapsed. The 2 countries with the largest nuclear arsenals have entered the vacuum with no treaties, no verification, and no dialogue. Under the AUKUS Pact, Australia is developing nuclear-powered submarines. Japan is pushing to revise its pacifist constitution and the 3 non-nuclear principles, and seeking to have allies deploy nuclear weapons on its soil. The risk of nuclear proliferation is increasing. At the same time, the militarization of emerging domains such as outer space, cyberspace, and AI is accelerating. The militarization of emerging technologies is challenging. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya.
Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Anda kembali di Breaking News, kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Pihak Teheran diminta segera memberikan kepastian terkait perundingan perdamaian karena jika tidak, Amerika Serikat mengancam akan menghabisi Iran. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta delegasinya tidak terburu-buru dalam negosiasi penghentian perang dengan Iran. Saat ini perundingan menuju babak akhir menghentikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Isi kesepakatan ini diproyeksikan akan membuat Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jalanan negosiasi kini berlangsung dengan tertib dan konstruktif. Ia juga menyebut hubungan dengan Iran menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme ini akan ditetapkan lewat pembicaraan Amerika Serikat dan Iran selama 60 hari ke depan. Selain itu, pembukaan kembali Selat Hormuz juga termuat dalam kesepakatan tersebut. Salah satu klausul kesepakatan diproyeksikan akan mengatur pembersihan ranjau dan dibukanya Selat Hormuz untuk navigasi bisnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut proposal perdamaian yang kini ada di meja perundingan telah cukup solid. Rubio menggambarkan negosiasi yang telah berlangsung sangat nyata, signifikan, dan berjangka waktu terkait masalah nuklir. But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps a little bit later today we'll have more to say. But you know, some progress has been made. I don't want to downplay that. But I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian melempar sinyal diplomasi yang kuat ke panggung internasional. Iran menyatakan kesiapannya meyakinkan komunitas global mereka sama sekali tidak berniat mengembangkan senjata nuklir ataupun menjadi dalang di balik ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan Pezeshkian sebagai respon atas bergulirnya draft kesepakatan damai yang digagas bersama Amerika Serikat. به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه
در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد. Meski membuka pintu damai lebar-lebar, Pezeshkian memberikan catatan keras. Ia memperingatkan keramahan diplomasi Iran ada batasnya. Para negosiator utusan Iran tidak akan pernah sudi berkompromi jika menyangkut kehormatan dan martabat bangsa. Pezeshkian justru menunjuk Israel sebagai aktor utama yang memicu bara api di Timur Tengah. Menurutnya, visi ekspansif bertajuk Israel Raya yang diadopsi Israel merupakan akar masalah dari hancurnya stabilitas keamanan regional selama ini.